Megliga akong manok for today's ulam. Bakanta naman guys, milot lang saboren junakis. So, pebukal ko na yung manok, tapos kebit ko na yung patatas. Kaya ba't guys, kebit ko na rin yung sibuyas, asin, ampong beef cubes. Beef cubes yung kebit ko guys, bakanta malasa. Bakanta diyang manok mo, lalasa yung baka. Okay, dininan ko ng paminta, bakanta malasa. O, syempre, mekos taya kanyan yan, guys. Tsaka may takpan. O, syempre, kabuklat na yan, guys. Mekos ko na yan na naman, Ken. Bakit ta magpante-pante ing lasa na ng kekatang sabo? Okay, but kebi ko na yung kanakong repolyo. Andyang repolyo yan, guys. At least atin niyang gule. Masustansya na yan kanto. O, pabukalan mo yung bagay yung gulay, guys. Pwede na kanyan yan. Siyempre, masanting king gulay. Half cook mo. Bakan to. Emil ako ing sustansya na ning gulay. O, diba? Dumali na kanyan yan, guys. Mangatang na naman kanya ni Yese. Say, kumabsine na naman kanyang mayop.